Cornerstone. Buenos días, We're Cornerstone. glad that you're joining us this morning. Estamos alegres que están con nosotros hoy. And I want to say I'm a little embarrassed this morning Y voy a decir que tengo un poco de pena hoy because I'm going to speak about the power of the tongue. porque voy a hablar acerca del poder de la lengua. And this is an area in my life where God is still working. Y esta es una área en mi vida donde Dios aún está obrando. And so sometimes we feel inadequate to preach the Word of God. Entonces a veces nos sentimos no adecuados a predicar acerca de lo que Dios nos está dando Because we feel that we're not perfect in that area first. porque no sentimos estar perfeccionados en esa área. But I remember the history of the Miami Heat, the basketball team. Pero recuerdo en la historia del equipo de baloncesto Miami Heat, Let me ask you, how many championships have the Heat had? ¿cuántos campeonatos han Only ganado? 3? All right. So they've gone to the championship game how many times? Five times. Yeah. Han ido al partido, al campeonato 5 veces, pero han ganado 3. But they've been world champions 3 times. Pero 3 veces han ganado. And guess what? Y miren que The coach that coached them to those el championships coach que los entrenó never played basketball at that level. nunca jugó baloncesto a ese nivel Never won a championship as a player. y nunca ganó un campeonato como jugador. Nevertheless, he was able to motivate them and help them win that Sin championship. embargo, los podía motivar y entrenar para que ganaran el campeonato. So sometimes as leaders, we feel that we fall short in an area of our life. Entonces, a veces como líderes nos sentimos que caemos corto en una área de nuestra vida. But I believe that even though I'm trying to get to the championship, Entonces, yo me siento que aunque yo esté tratando de llegar a ese campeonato, God can also help you get to the championship Dios también a ustedes los puede ayudar a llegar a ese campeonato. through my encouragement Por mi ánimo, por yo animarles and through the Word of God. y por la palabra. How many say amen? Amén. Praise God. So it's good to know that I'm still struggling with the power of my tongue. Entonces es bueno que ustedes entiendan que yo también estoy luchando con ese poder de la lengua. But let's go to a story in Numbers 21. We all know this story. Conocemos esa historia en Números 21, Numbers chapter 21, beginning in verse 4. comenzando con el versículo 4 de Números 21. And this has to do with the journey of the Israelites to the promised land. Y esto habla acerca de la jornada de los israelitas hacia la tierra prometida. Verse 4. When they had journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Y dicen, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. So then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people in Israel died. Y dice en el versículo 6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Dice, el pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Entonces Moisés intercedió por el pueblo. Then the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, he shall live. El versículo 8 dice, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. So Moses made a bronze serpent, put it on a pole, and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Y dice el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. This is a story of the people of Israel Esta es una historia acerca del pueblo de Israel and how because of their mouth y como por su boca they sinned against God, pecaron contra Dios, they sinned against Moses, pecaron contra and Moisés the consequences that came upon them because of what they said. y las consecuencias que vinieron sobre ellos por causa de lo que dijeron. Now,
many times we see God closing doors Y muchas veces vemos a Dios cerrar that puertas He had already opened que ya había abierto because of things that we have said. por causa de cosas que hemos dicho. Let me say that again. Déjame decir eso de nuevo. Many times God closes doors Muchas veces el Señor cierra that puertas He had already opened que ya había abierto because of things that came out of our mouth. por cosas que salen de nuestra boca. Because there's power in our tongue. Porque hay poder en nuestra lengua. There's power that will cause God to do things. Poder que causa que Dios haga cosas There is power to change y circumstances cambiar las circunstancias because of the things that we say por las cosas que decimos or the things that we fail to say. o las cosas que dejamos de In decir. Proverbs 18:21, En Proverbios 18:21 powerful verse, we all know it. es un versículo poderoso que todos conocemos. In Proverbs 18:21, the Bible says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Dice Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Let's read that again. Vamos a leerlo de nuevo. Death and life La muerte y la vida are in the power of the tongue, están en el poder de la lengua. and those who love it will eat its fruit. Y los que la aman comerán de su fruto. Now we're more than halfway through 2024. Entonces ya llevamos más de la mitad del año en el año And I 2024. believe God wants us to finish strong. Y yo siento que Dios quiere que terminemos bien. And I believe that part of the formula or the secret to finish this year in victory Y parte de la fórmula, el secreto para terminar en victoria, is that we have to learn to shut our mouth. es que tenemos que aprender a cerrar la boca. Now it's quiet in here. Ahora sí, bueno, te estaban haciendo caso, cerraron la boca. Even though I'm embarrassed to speak about this subject, Aunque me da pena hablar acerca de este asunto, de este tema, I have counseled so many couples, he hecho consejería a muchas parejas and I have spoken to try to help so many marriages. y he tratado de ayudar a tantos matrimonios And I see that the biggest fault that they have, y veo que la mayor falta que tienen, because we want to say that finances are the number one destroyer of marriages. porque muchas veces queremos decir que las finanzas son el número uno en destruir los matrimonios, perdón, Or that infidelity is the number one destroyer of marriages. o la infidelidad. But I want to tell you what I see in my pastoral ministry. Pero le voy a decir lo que yo veo en mi ministerio And pastoral. most pastors will agree with me. Y la mayoría de los pastores están de acuerdo. That the biggest destroyer of marriage Que lo que más destruye los matrimonios are the things that come out of our mouth. son las cosas que salen de nuestra boca. And so these people spoke against Moses, they spoke against God Entonces esta gente hablaron contra Moisés y contra Dios because of their circumstances. por causa de sus In circunstancias. other words, sometimes we feel justified O sea, a veces nos sentimos justificados to say the things that we say decir las cosas que or decimos to respond to a situation o responder a una situación because of the suffering or the pain that we feel in that situation. por causa del sufrimiento o el dolor que sentimos en esa situación. So these people, they weren't on purpose trying to speak against God. Entonces esa gente no estaban a propósito tratando de hablar contra Dios. If their circumstances had been better, Si sus circunstancias hubieran sido mejor, they never would have opened their mouth and criticized Moses. no hubieran abierto la boca para criticar a Moisés. But they were frustrated. Pero estaban frustrados, They didn't like the food. no le gustaba la comida, They were in the wilderness. estaban en el It desierto, was hot. estaba caluroso, There was not enough water. no había agua, They had every right in the world tenían todo derecho en el mundo to complain. para quejarse. So they opened their mouth, Entonces abrieron la boca and so God killed them. y Dios los mató. Because it says that not the devil, but God sent the fiery serpents. Porque dice que no el diablo, sino que Dios mandó las serpientes. Sometimes we invite the judgment of God. A veces nosotros invitamos el juicio de Dios. But as Christians, Pero como we cristianos learn a very bad habit. aprendemos un hábito muy malo. That everything that we don't like, we blame the devil. Que todo lo que no nos gusta le echamos la culpa al diablo. And that's not true. Y no es verdad. Everything we feel that somebody does to us, A veces, y lo que nos hace la gente, or how people respond to us, o como la gente nos responde, is the fault of that person. es la culpa de esa persona.
And that's not always true. Y no siempre es verdad. Many times when we open our mouth, A veces cuando nosotros abrimos nuestra boca, we bring the judgment of God. nosotros mismos traemos el juicio de And we Dios. blame I want to say this, but we blame the poor devil. Y entonces, no quiero decir eso, pero le echamos la culpa al pobre diablo. So God killed them Entonces Dios los mató. because there's not hope for everybody. Porque no hay esperanza para todos. Some people will die by their mouth. Algunos morirán por su boca. They refuse to change. Rehúsan cambiar. They don't want to repent. No quieren They arrepentirse. don't want to admit that it was their fault. No quieren admitir que echarse la I culpa. was just Y reacting. estaba I reaccionando, was just responding. estaba respondiendo. And so now we complain Entonces nos quejamos because we got bit. porque nos mordió. But not all of them died. Murieron. Some came to Moses Algunos vinieron a Moisés and they said, Moses, we have sinned against you. y dijeron, Moisés, hemos pecado contra ti And we have sinned against God. y contra Dios. And they repented. Y se arrepintieron. See, when your mouth is what gets you in trouble, Cuando tu boca es lo que te busca el problema, it is your mouth that will get you out of trouble. es la boca que también te puede quitar el And I problema. don't know who the Holy Spirit is speaking to Yo no today, sé a quién el Espíritu le está hablando, but we're praying for somebody else to change. pero nosotros estamos orando porque cambie otra We're persona praying to get healed from the bites of the snakes. y nosotros ser sanados por estas heridas de las mordidas de la But serpiente. God is waiting on us Pero Dios está esperando en nosotros to open our mouth que abramos nuestras bocas and come to Him and repent. y vengamos a Él a arrepentirnos. Sometimes we just need to be real. Tenemos que ser reales. And you know what's happening, we have to admit that what's happening in my life Tenemos que llegar al momento donde admitimos que lo que está sucediendo en nuestra vida is a result of how I see my leadership. es un resultado de cómo yo veo mi liderazgo. And that's not easy Y eso no es fácil, because the people were being bit by snakes porque la gente estaban siendo mordidos por serpientes because of the things that came out of their mouth. por causa de lo que salió de su boca. They spoke against Moses, Hablaron contra Moisés and yet the solution of God y sin embargo la solución de was Dios that they will come to Moses es que vinieran a Moisés and Moses would pray for them. y Moisés orara por ellos. Now, put yourself in the shoes of Moses. Ahora ponte en esos zapatos. If somebody criticizes you, Si alguien te critica, if somebody offends you, si alguien te ofende and you think that you have the right y tú piensas que tú tienes el derecho to now react in the flesh reaccionar en la carne and escalate the problem, y escalar la situación, how will you feel when God tells you go pray for that person? ¿cómo te sentirás cuando Dios te dice ve a orar por esa persona? When you're angry at them Cuando estás enojado con ellos because of the things that came out of their mouth. por causa de lo que salió de su boca. See, if we want to be in leadership, Si queremos estar en liderazgo, if you want to be a man of God, a woman of God, si quieres ser un hombre, una mujer de Dios, you have to learn how to minister to the very people that offended you. tienes que aprender a ministrarle a los mismos que te ofendieron. Until you do that, Hasta que hagas eso, you're still part of the problem. sigues y eres parte de del problema. And we have to learn from Moses Y tenemos que aprender de to Moisés. step outside of the problem De salirnos a tomar un paso fuera del problema and be part of the solution y tomar parte en la solución. and not expect God to change the other person Y no esperar que sea Dios que cambie a la otra persona without using us as an instrument for the change. sin usarnos a nosotros como instrumento para traer ese cambio. I mean, Moses could have said, Lord, I don't want to pray for them. Moisés pudiera haber dicho, Dios, yo no quiero orar por ellos. I want them to get bit more by the snakes. Yo quiero que esas serpientes le muerdan otra vez. They criticized me A mí me criticaron and they criticized you. y te criticaron a ti. They deserve to be bit. Se lo merecen. And that's how we feel when we are attacked Y así nosotros nos sentimos cuando somos atacados and when we are criticized. y cuando somos criticados. You know, sometimes I'm grateful for the discipline of God Y yo estoy agradecido por la disciplina de Dios. because God is trying to refine our tongue. Porque Dios está refinando nuestra lengua. And as we grow in discipleship, Y en lo que nosotros crecemos en discipulado, God continues to refine our character and refine our tongue. Dios continúa refinando nuestro carácter y Because nuestra lengua. He knows there is power in our tongue. Porque Él sabe que hay poder en nuestra lengua. Everything that exists came to be by words. Todo lo que vino a existir vino a través de And this is palabras. one of the great truths in the Bible. Y es una de las verdades en la Biblia. You know, even when we go back to chapter 1 of Genesis, Aun cuando vamos al primer capítulo de the Génesis, Bible says that
that God spoke and all things came into existence. La Biblia nos dice que Dios habló y todo vino a existir. It was the words of God La palabra de Dios that literally brought our world into existence. que literalmente trajo nuestro mundo a existir. I have 7 children and 2 grandchildren. Tengo 7 nietos y 7 hijos y 2 nietos. And they all Amén. came into existence Y todos vinieron a existir because of my words. por mis palabras. Because one day I told this woman, I love you. Porque un día le dije a esta mujer tan linda, te amo. Yes, linda no beautiful. Belleza, lo más lindo del mundo. And now there's 7 kids. I don't know how they got here. Y yo no sé cómo llegaron esos 7 And now 2 grandchildren. y 2 nietos. Because there's power in the words of our mouth. Porque hay poder en las palabras de nuestra boca. And God made us in His image, Y Dios nos hizo a su imagen, according to His likeness. a su semejanza. So God has given us a tremendous capacity in our will Y Dios entonces nos ha dado una gran capacidad en nuestra voluntad. that no matter, even if you're not strong-willed, Y si aún usted no tiene una voluntad muy fuerte, even though you might have a weak will, a lo mejor usted es debilucho en su voluntad, it is still a decisive will. aún sigue siendo decisivo. Because when God makes a decision, Porque cuando Dios toma una decisión, it stands. se para firme. When you make a decision, Cuando usted toma una decisión, it stands, perdura. perdura. In other words, God's will to us never falters. O sea, la voluntad de Dios para nosotros nunca cambia. But because we have free will, Pero porque tenemos la voluntad propia, libre albedrío, libre albedrío, thank you, sometimes we're not aware no nos percatamos of our eternal purpose here on this earth. de nuestro propósito eterno en esta tierra. And that's why I teach the tabernacle. Por eso es que enseñamos el tabernáculo And I teach it to pastors. y se lo enseño a pastores, Because they're responsible for congregations porque ellos son responsables por una congregación completa and many marriages. y muchos matrimonios. But if you don't understand the eternal purpose of God, Pero si no entiendes el propósito eterno de Dios, then people make casual decisions. entonces la gente toma decisiones a lo casual They make rebellious choices. y decisiones rebeldes. They say words that are not very spiritual. Dicen palabras no espirituales. And it brings us to a second problem. Entonces nos trae el segundo problema. God looks at your words Dios mira tus palabras and He says, it is so. y dice que así sea. It is so. You spoke it. Tú lo dijiste. Because see, the Bible says that no word that you or I speak is without significance. Dice la palabra que ninguna palabra que usted o yo diga es sin significancia. Our words count a lot. Nuestras palabras cuentan, valen. We need to learn how to be precise with our words. Tenemos que ser precisos con nuestras And palabras. if we can't, the best thing that we can do is shut up for the rest of this year Y si no podemos hacer otra cosa, mejor nos callemos para el resto del año. so that we can finish the year in victory. Para terminar el año en victoria. So if you still don't know how to use your words Entonces, si aún no sabes cómo usar tus palabras to change your circumstances, para cambiar tus to circunstancias, help somebody you love change their life, para ayudar a una persona a cambiar su vida, then at least don't work against it entonces por lo menos no trabajes en contra and learn how to shut up. y aprende a callarte. In Proverbs chapter 18 and verse 6, En Proverbios 18:6, 18:6 it says, "A fool's lips bring strife, and his mouth calls for blows." los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Verse 7, "A fool's mouth is his ruin, and his lips are the snare of his soul." Dice, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. So That's on- 7. You said Yeah. 6 and 7? Yeah. Sorry. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. The fool's mouth is his ruin. La boca del necio es su perdición. So people say, "I got divorced La gente dice, me divorcié because my husband wouldn't change." porque mi esposo no cambiaba, No, you got divorced because you did not use the power of your tongue. porque no usaste el poder de tu lengua, por eso te divorciaste. Proverbs 12:18. Proverbios 12:18. There is one who speaks rashly like the thrust of a sword, but the tongue of the wise brings healing. 12:18. I'm getting
El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. The tongue of the wise brings healing. La lengua del sabio brinda sanidad. This is not what I hear when married couples are having trouble. Eso no es lo que yo estoy escuchando cuando las parejas están peleando. I don't hear the wife say, my husband spoke words that healed my soul. No oigo a la esposa decir, mi esposo habló palabras que sanaron mi alma. My husband was sharp. Mi esposo fue fuerte, My, fue áspero. my husband cut me with his reaction. Me cortó con su reacción. Proverbs 15, verse 4. Proverbios 15, versículo 4. A soothing tongue is a tree of life, but the perversion in it crushes the spirit. La lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua perversa deprime el espíritu. So that other verse says, the tongue of the wise is like, it brings healing. Dice el otro versículo, la lengua sabia trae sanidad. And now it says, a soothing tongue is a tree of life. Y ahora entonces dice que la lengua que sana es un árbol de vida. Most of the changes that we've seen in our world today, and there's a lot of changes, Hay muchos cambios que estamos viendo en nuestro mundo. they have not come because of guns or because of swords. No han venido por causa de armas ni espadas. These big changes that we see in the world have come because of words. Han venido por palabras. And if you want to bring about change, Y si quieres traer cambio, the power of life and death is in the tongue. el poder de la vida y la muerte la tienes en la lengua. It's not in your hand, No está en tu mano, it's in your tongue. es en tu lengua. So in Ephesians chapter 5 and verse 4, Efesios 5, 4. and the Bible deals with the problem of the tongue from Old Testament to New Testament. Y la Biblia está lidiando con ese problema de la lengua desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo And I Testamento. believe that because of our tongue, the devil steals our victories. Y yo sé que por la lengua el diablo también está robando nuestras victorias. I believe that because we're so destructive when we open our mouth, A veces somos tan destructivos con nuestra boca cuando la abrimos God himself, who has opened some doors, begins to close doors. y Dios cierra puertas que ya ha abierto. I believe that we put ourselves in situations of suffering Nos ponemos en situaciones de sufrimiento because of the things that come out of our mouth. por las cosas que salen de nuestra boca. In Ephesians chapter 5 and verse 4, Efesios 5:4 it says, there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather the giving of thanks. That's Ephesians 5:4. I'm in Galatians, sorry. Yeah. Ephesians 5:4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. The Bible says that spirit begets spirit. La Biblia nos dice que el espíritu engendra o da lugar para el espíritu And flesh begets flesh. y la carne a la carne. Here's how it works. Aquí es como funciona. When we are involved in spiritual things, Cuando estamos involucrados en cosas espirituales, including spiritual words, incluyendo las palabras espirituales, the outcome is going to be good. lo que resulta es bueno. It's going to be a spiritual result. Va a ser un resultado We're espiritual. going to see spiritual fruit from that. Vamos a ver fruto espiritual de eso. Because when two individuals talk spiritual things, Porque cuando dos individuos hablan cosas espirituales, then the outcome is el spiritual. resultado es espiritual. But when two individuals or more Pero cuando dos individuos o más get together se reúnen and they don't put a guardrail on the flesh, y no ponen una guarda, un límite en la carne, and they feel the freedom to express themselves in a carnal and not a spiritual way, y sienten la libertad de hablar en una forma carnal, no espiritual, it ends up becoming a very carnal situation. se vuelve, el resultado es una situación bien The carnal. Bible says that in Proverbs, in many words, sin is not absent. Dice Proverbios que en muchas palabras el pecado no está ausente. No está ausente. No está ausente. So when we don't measure our words Entonces cuando no medimos nuestras palabras and the quality of our speech, y la calidad de lo que decimos, we establish a carnal environment, establecemos una área carnal, un ambiente, un ambiente, and if there's nobody spiritual in that environment, y si no hay nadie espiritual en ese ambiente, to say, hey, we're going too far. para decir, oye, ya nos estamos pasando el límite, Don't talk that way. no hables de esa manera.
Don't joke around that way. No, no dejes esos chistes, no digas esos chistes. Let's stay spiritual. Vamos a guardarnos y mantenernos espiritual. If the Holy Spirit is not able to apply the brakes through somebody, Si el Espíritu Santo no puede aplicar los frenos a través de alguien, somebody gets offended. alguien se ofende, Somebody gets hurt alguien se hiere, because somebody opened their mouth porque alguien abrió su boca and there's power in the words. y hay poder en las There's palabras power to offend somebody, y está el poder para ofender, to hurt somebody. herir a alguien. And so big problems happen Entonces causan unos problemas grandes because little words escape. porque las palabras pequeñas se escaparon. But I didn't say anything offensive. Pero yo no dije nada ofensivo. You were in the flesh. Estabas en la carne. So the outcome is going to be carnal. El resultado tiene que ser carnal. So in our family, when we play board games En nuestra familia, cuando nosotros jugamos juegos de mesa, like Monopoly como en Monopolio or some other games, o otros juegos, it's hard to keep everybody spiritual es bien difícil mantenernos espiritual. because we're very passionate people. Porque somos gente bien competitiva, So apasionadas. when we're playing Monopoly, Cuando jugamos en Monopolio, some of my children want to create a monopoly, algunos de mis hijos quieren crear un monopolio and they will push their brothers and sisters into poverty. y lo empujan a los hermanos y a las hermanas a la pobreza. Monopoly is not a spiritual game. El monopolio no es un juego espiritual. Hello. It's not and I said, I don't remember when I was a kid going through this. Y yo digo, cuando yo era joven, yo no recuerdo a pasar por todo esto. When I was in college, Cuando yo estaba en la universidad, we would play Risk. jugábamos Risk. How many remember that game? ¿Cuántos se acuerdan de ese And so a juego? group of students, we get together, we play Risk for like a week or two. It would be a long game. A veces jugábamos una semana, 2 semanas ese juego. We would interrupt the game to go to class, take our exams, and we would continue playing. Lo dejábamos a un lado para ir a la universidad, hacer las clases y regresábamos. But I don't remember the fights that we have in our family. Pero no recuerdo las peleas que ahora tenemos en la familia. Playing Risk with my unsafe friends in college. Jugando con gente no salva en la universidad. And God reminded me. Y Dios me recordó. No, there were no fights like that. No habían peleas como esas. They were worse. Eran peores. They would be fist fights. Habían peleas apuñaladas, ¿no? Yeah, apuñadas. Apuñadas. The friendships, long friendships, will be broken because of the passion of the flesh. Terminaban relaciones, amistades de muchos años por causa de la carne. We weren't spiritual. No éramos We espirituales. were playing a game and trying to take over the world. Queríamos acabar con el mundo. There's a dictator inside each one of us, I discovered. Había Amen? un dictador en cada uno de nosotros. If you don't believe me, play Risk. Si no creen en mí, jueguen ese juego que se llama There's a Risk. dictator inside of you. Es un juego acerca de tomar control del mundo y aquí encontramos un dictador en cada uno. But the Ephesians warns us, Pero Efesios nos advierte, and it says, avoid silly talk. dice, eviten esas conversaciones necias. I recently read a quote from Simón Bolívar. Leí un dicho de Simón Bolívar. How many know that guy? ¿Cuántos conocen Simón Amen. Bolívar? He said this. Dijo esto. He said, the weight of the weight of maintaining liberty Dice, el peso de mantener la libertad takes more work toma más trabajo than the burden of tyranny. que la carga de la tiranía. In other words, let me put it in a spiritual way. Déjame poner eso en una manera espiritual. When we get together with other carnal people, Cuando nos reunimos con otra gente carnal, because I'm assuming that whatever group you're in, you're the spiritual one, okay? porque yo estoy asumiendo de que cuando usted está en un grupo, usted es el espiritual. The pastor always thinks the best about his El church. pastor siempre piensa lo mejor acerca de su iglesia. You're the spiritual one. Usted es espiritual. And everybody in your family is playing a board game. Y los restos que están jugando este juego de su familia, And you're there. usted está ahí. The work that it takes to keep a situation spiritual El trabajo que toma mantener esa espiritualidad is so taxing, is so hard, es tan difícil because you're going to get criticized. porque te van a criticar. Oh, come on, we're just being real. Oh, pero solo estamos siendo reales. Oh, come on, we're just playing. Estamos jugando. Oh, I didn't mean that. Oh, pero yo eso no lo que decía así. See, but to maintain spirituality in a situation like that Mantener la espiritualidad en una situación como esa takes a lot of work.
toma mucho trabajo. And you may have to rebuke one of your children. Y a lo mejor vas a tener que reprender a uno de tus hijos. I remember, this is not in my family, but being at a dental meeting, Yo recuerdo estar en una familia en una reunión dental, not a family, no en la and familia. I'm on the board of directors, Y estoy en la junta directiva and there were like, 12 people there, y habían 12 personas and they were all y guys, todos eran hombres. and one of the lady dentists came late to the meeting, Y entró una de las mujeres dentistas tarde a la reunión. and she sat down at the table Se sentó en la mesa, right a la when we mesa, were having a heated discussion. cuando estábamos en medio de una discusión bien alterada. And before she got there, it was all guys. Y antes era todo hombres. And so I didn't pay attention Yo no estaba prestando mucha because atención. these are all worldly people. Porque son toda gente mundana. They were using profanity, Estaban hablando palabras feas. and I was just listening, and I was just there as my job as a director. Y yo estaba ahí en mi función como director. But when the lady sat down, Pero cuando ella se sentó, one of the guys continued to express himself uno de los hombres continuó expresándose using profanity. usando profanidades. And at that moment, I stood up. En ese momento, entonces, me paré. I said, "Excuse me, Le dije, disculpa, you need to watch your speech guarda tu lengua, because we have a lady in our group." porque tenemos una dama en el grupo. That's as spiritual as you can get with a group like that, right? Eso es lo más espiritual que uno puede hacer en un grupo así. This guy was so embarrassed. Y le dio a él tanta He vergüenza apologized to the lady, que se disculpó con la señora and he said, "I'm sorry, it won't happen again." y me dijo, no, disculpa, no va a pasar de nuevo. And the tone of the meeting Y changed. cambió entonces el tono de la reunión. We still were able to make decisions Aún pudimos tomar and decisiones do what we had to do, y hacer lo que teníamos que hacer, but not the way it was being done before. pero no de la forma que se estaba ocurriendo antes. So if we want the fruit of the Spirit, Entonces, si queremos el fruto del Espíritu, we have to do the work of the Spirit, tenemos que hacer la obra del Espíritu, el trabajo del Espíritu. beginning with shutting our mouth Comenzando con cerrando la boca. and sometimes telling somebody that we love to stop expressing themselves the way that they are expressing themselves. Y a veces también diciéndole a una persona que amamos que dejen de expresarse de la manera que se están expresando. Our words are very powerful. Nuestras palabras son poderosas. In Colossians chapter 3 and verse 8, En Colosenses 3:8 it says, "But now you also put aside anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth." dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Put away these things, Pongan todo eso a un lado, abandónenlo. because maybe that's how you lived your life before Christ. Porque a lo mejor así vivías antes de Cristo, Out there on the streets of Miami, ahí en las calles de Miami. these things are normal. Eso es normal. Anger. El enojo. I remember one guy called me, one patient called my office, Recuerdo un paciente llamar a nuestra oficina and he was angry about something that his wife did. y estaba bien enojado acerca de algo que hizo su esposa And he got on the phone with me. He started cursing me out y empezó a decirme todo tipo de mala palabra cuando estaba con él en el teléfono. because that's normal out there in the world. Porque eso es normal ahí en el mundo, allá en el mundo. It's normal. Es normal. And so when he finished, Entonces cuando él terminó, I said, "Sir, I didn't do that. Your wife made that choice. yo le dije, Señor, yo no tomé esa decisión, su esposa la tomó. You need to be angry with your wife." Usted se tiene que enojar entonces con ella. And he realized that he did something wrong, Y él se dio cuenta que se había equivocado conmigo and he apologized. y se disculpó. But I don't expect that from a Christian. Pero yo no espero eso de un cristiano. Christians should know how to bite their tongue, Los cristianos deben de aprender a morderse la to put lengua aside abusive speech y poner a un lado el lenguaje abusivo or silly language. o la conversación necia. So if we want our words to give life, Entonces, si queremos que nuestras palabras den vida, if you want your mouth to bring healing, si usted quiere que su palabra, su boca traiga sanidad, if you want to be like a tree of life when you open your mouth, si quiere ser como el árbol de la vida cuando usted abre la boca, we must learn to use our words effectively. tenemos que aprender a usar las palabras Because efectivamente. there's 3 ways to express yourself in speech. Vemos 3 maneras de que uno se puede expresar con su You can conversación. express yourself the way the world expresses itself, O se expresa como el mundo,
or you can express yourself the way that God wants you to express o se yourself. puede expresar como Dios quiere, Using the power of the tongue to change your circumstances. usando el poder de la lengua para cambiar sus circunstancias, Declaring the blessing of God upon your children. declarando la bendición de Dios sobre sus hijos, Declaring the character qualities that you want to see in your husband or in your spouse. declarando las calidades que uno quiere ver en su esposo o su esposa. If every time I'm upset at my wife, Si todas las veces que yo me enojo con mi esposa, I say something negative or sarcastic to her, le digo algo negativo o sarcástico, she's not going to change. ella no va a cambiar. If she says negative things to me, Si ella me dice cosas negativas a she mí, is affirming the way that I'm acting toward her. ella está afirmando la manera que yo me estoy portando con ella. But God is a God of faith. Pero Dios es un Dios de fe. And He declares that which is not as if it were. Y Él declara lo que no es como que si fuera. How many say amen? Amén. We need to bless one another. Tenemos que bendecirnos los We unos need a to los declare otros. positive things. Declarar cosas positivas. Even if it's not 100% positive. Aunque no sea 100% If we positivo. can find anything Si podemos encontrar algo to bless somebody with, para bendecir a alguien, to encourage, para animar, that's the words that have to come out of our mouth. esas son las palabras que tienen que salir de la boca. Because what you affirm, Porque lo que tú afirmas, you're going to get more of. vas a recibir más de eso. If it's always criticism, Si siempre es crítica, here's what the Bible says. mira lo que dice la Biblia. It is better for a man to live on the roof of his house Es mejor que un hombre viva en el techo de su casa than to live inside the house with a banquet que vivir dentro de la casa con un gran with banquete a woman who's always nagging and criticizing. con una mujer que siempre le está criticando, Because there's power in our words. porque hay poder en nuestra boca. Words can be discouraging, Las palabras pueden desanimar, even if you think it wasn't that bad. aunque usted haya pensado que no fue tan malo lo And que here's the dijo. problem, especially men have this problem. Ahora los hombres especialmente tienen este problema. Women too, but men especially. Las mujeres también, pero especialmente los hombres. We're good at communicating facts, Somos buenos en comunicar hechos, but we're not very good at communicating feelings. pero no los sentimientos. So when we speak, Entonces cuando hablamos, we have to think with the listener in mind. tenemos que hablar teniendo en mente el que nos escucha. Not all speakers know how to do that. No todos los que hablan tienen eso en mente. And that's also the problem in marriage. Y eso también es el problema en el So matrimonio. if I'm speaking, I have to speak with how will my wife hear what I'm going to say. Entonces cuando yo le estoy hablando a mi esposa, tengo que estar pendiente de cómo ella me escucha. It's not what I said. No es lo que yo dije, It's how she perceives what I said. es como ella entiende lo que la percepción de ella acerca de lo que yo le dije. So if I say something that wasn't bad, Entonces si yo le digo algo que no fue malo, it may have been something nice, a lo mejor hasta fue algo lindo, but it was out of place. pero fuera de lugar, It hurt her feelings, la hizo sentirse or mal, she felt disrespected. o ella se sintió que le falté el respeto. That's more important than our intention. Entonces eso es más importante que nuestra intención. We are not justified in front of God No somos justificados delante de Dios based on our motivations or our intentions only, basados solamente en nuestras motivaciones e intenciones, but how we bless and give life to those that we love. pero como bendecimos y le damos vida a aquellos que amamos. So I've had to learn to anticipate how my wife feels. Entonces yo he tenido que aprender a anticipar cómo mi esposa se And siente. so that's why now in my marriage, more than before, Entonces por eso en mi matrimonio más que nunca I talk less. yo hablo menos. That's true. Es verdad. Because before I was very defensive. Porque antes era bien defensivo. Now I'm defensive on the inside. I don't tell her anything. Ahora entonces tengo el defensivo adentro, no le digo nada. Because sometimes my defense Porque a veces mi defensa is disrespectful of her feelings. es una falta de respeto a lo que ella está And if sintiendo. I say I'm just defending myself, Y si yo digo, yo me estoy defendiendo, she's like, he's hurting me ella se siente que él la sigue hiriendo. because he's not respecting my feelings. Porque él no está respetando mis He sentimientos. doesn't see my hurt, my pain. No ve mi dolor, mi sentimiento. He thinks I'm attacking him, Él siente que yo lo estoy atacando, but I'm just bleeding to death. pero lo que estoy es muriendo ensangrentada. Women say, amen, Las pastor. mujeres go, dicen, pastor, amén. One day, Un día I will get to the place llegaré al lugar that the things that come out of my mouth que las cosas que salen de mi boca
will be a blessing serán de bendición. all the time. Todo el tiempo, aleluya. Now, I'm just praising the Lord. now I'm only lucky Ahora como que me da la dicha if I say something that she likes. si digo algo que le gusta. Amen. So we need to understand that. Entonces tenemos que entender eso. My wife speaks English, I speak English. Yo hablo inglés, mi esposo habla inglés. She speaks Spanish, I speak Spanish. Los dos hablamos español. But the reality is, in our soul, we speak different languages. Pero la realidad es que en el alma hablamos dos idiomas diferentes. And I've had to learn her love language. He tenido entonces que aprender su idioma de amor. I don't care if she learns mine or not. A mí no me interesa que aprenda el mío o no. My victory will be in understanding her, Mi victoria es aprender su lengua, su idioma, that I might be a blessing to her. para servirle a ella, bendición a ella. Then the fruit will be mine. Entonces el fruto entonces es mío. How many say amen? That's what it takes to be married 31 years like we are. Eso es lo que toma quedarse casado 31 años, como estamos James chapter nosotros. 1 verse 26. Santiago 1:26. If anyone thinks he is religious or spiritual and does not bridle his tongue, he deceives his own heart, and that man's religion is worthless. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. We need to learn how to shut up. Tenemos que aprender a callarnos la boca. We need to learn how to shut up. Tenemos que aprender a callarnos. We die by our tongue. Morimos por la lengua We kill with our tongue. y matamos con la lengua. We close doors that God has opened because of our tongue. Cerramos puertas que Dios ha abierto por nuestra lengua. We pray and we fast and we ask for help. Oramos, ayunamos y pedimos ayuda And God gives us a tremendous y victory. Dios nos da una gran victoria And in 1 minute we destroy it with our tongue. y un momento lo destruimos con la lengua Because our tongue is like a fire. porque nuestra lengua es como un fuego. In James chapter 3 and verse 1. Santiago 3:1 And we're going to finish with these verses. y vamos a terminar con estos versículos. Read the whole chapter. Lean todo el capítulo, But in James chapter 3 pero vemos en Santiago 3, and verse 1, versículo 1. let not many of you become teachers, knowing that as such we will incur stricter judgment. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Pay attention here. Presten atención, The devil did not send the poisonous snakes to Israel. el diablo no mandó las serpientes venenosas a Israel. Important point. That was the judgment of God. Ese fue el juicio de Dios. It wasn't the devil. No fue el diablo. So if you want to be a leader, Entonces, si usted quiere ser un líder, if you want to be the spiritual leader in your house, si usted quiere ser el líder espiritual en su it casa, doesn't matter if you're the husband or the wife. no importa si usted es el esposo o la If you esposa, say, I want to be the spiritual one, si usted quiere ser el espiritual, then be careful entonces tome cuidado, because God is going to judge you even harder. porque Dios te va a juzgar doblemente. The consequences of opening your mouth in the wrong way is going to bring a harsher judgment from God. Las consecuencias de abrir tu boca de la manera no apropiada va a traer un juicio de Dios más severo. I've been in counseling with young couples. They're new in the Lord. He estado dándole consejería a parejas jóvenes que son nuevas en el Señor. And when I meet together with them and they tell me the problems that they have Y cuando me reúno con ellos y me dicen los problemas que tienen and the things that they said to one y las another, cosas que se han dicho, I'm like, oh my goodness. y yo digo, Dios mío, How can they say these things to each other? ¿cómo se pueden decir esto el uno al otro? God, please don't judge them. Yo digo, Señor, no los juzgues. And you know what? He doesn't. ¿Y sabes qué? No los juzga, Because God is trying to bring them in closer. porque Dios los está trayendo a Él. They used to stab each other in the world. A lo mejor antes se daban puñaladas en el mundo, Now at least they're stabbing each other with words. ahora es con palabras. There's hope for them. Hay esperanza. But when we claim to be mature Christians Pero cuando nosotros nos decimos ser cristianos maduros and we cannot control our tongue, y no podemos controlar la lengua, the judgment of God on your life is going to be harsh. el juicio de Dios va a ser aún más severo. Verse 2, for we all stumble in many ways, but if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. Dice el versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo.
How many want to be perfect? ¿Cuántos quieren ser perfectos? Tell the person next to you, help me to shut up. Dile a la persona que tienes al lado, ayúdame a callarme la boca. We need to shut up. Tenemos que callarnos la boca. Don't try to be so spiritual, but you can't control your tongue. No trates de ser tan espiritual y no puedes controlar la lengua. Verse 5. Versículo 5. The tongue is a small part of the body, and it boasts great things. See how great a forest is set aflame by such a small fire. Dice versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se encendía con tan pequeña chispa. Se incendiaría. It can set a whole forest on fire. But I Enciende un gran bosque. didn't say anything that bad. Pero yo no dije algo tan malo. I just made a little comment. Yo hice un comentario pequeño. Now the whole forest is on fire. Y ahora todo el bosque está en llamas. The whole forest is on fire. Todo el bosque está encendido en fuego. Because you said a little thing with your tongue. Porque dijiste una cosa pequeñita con la lengua. Verse 6 says, the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Prende fuego a todo el curso de la vida. The course of your life El curso de la vida, is determined by your tongue. determinada por su lengua. Not by God, No por Dios, not by the devil, ni por el diablo, by your tongue. por tu lengua. Whether you fulfill the eternal purpose of God for your life or not Si tú cumples el propósito eterno para tu vida o no, has more to do with the tongue than with God. tiene más que ver con tu lengua que con Dios. Because God can want to bless you and do great things in your life, Porque Dios querrá hacer mucho para bendecirte y hacer muchas cosas en tu vida, but you can ruin it with your tongue. pero tú lo puedes echar a perder con tu lengua. So I've learned through the years Entonces yo he aprendido a través de los años to speak without being offensive. Hablar sin ser ofensivo In my family, en mi familia, and my work with my employees, trabajando con los empleados, speaking without being offensive. hablando sin ser ofensivo, To listen without being defensive. escuchar sin ser defensivo. It's not always an attack on you. No siempre es un ataque contra ti. It's somebody asking for help. Es alguien pidiéndote ayuda. It's somebody that's hurting. Alguien que está herido. It's somebody that's frustrated. Alguien que está frustrado. To listen without being defensive. El escuchar sin estar ofendido. And always leave your opponent, Y dejar que la otra persona, leave them with their dignity. déjalos con su dignidad. Everything starts with your word. Todo comienza con su palabra. So as you leave here today, Entonces, en lo que se van hoy, your next step, su próximo paso, the next move in your life el próximo mover en su vida, will start with the way you speak about it. va a ser cómo ustedes hablan acerca de eso. So say, Lord Jesus, Entonces digan, Señor Jesús, help me speak gently to people. ayúdame a hablar con gentileza a la gente. To help speak gently to the people that I love. A la gente que yo amo. Because we only have a little while with them. Porque solo tenemos un tiempo corto con ellos. And the power of life and death is in the tongue. Y el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. That means that you can have what you want Eso quiere decir que usted puede tener todo lo que quiera and what you declare. y lo que usted declara, You have the ability to change what you say usted tiene la habilidad de cambiar lo que usted dice and change what you can have y con eso cambiar lo que usted obtiene. because the power is in your tongue. Porque el poder está en su lengua. It doesn't depend on somebody else. No depende de otra persona It doesn't depend on somebody else's conversation. ni en la conversación de otra It persona. doesn't depend on somebody else's response to you. No depende de cómo te responden. Your outcomes are not dependent on somebody else's response. Los resultados no dependen de la respuesta de otra persona. When you speak life, Cuando usted habla vida,
regardless of their reaction, it will produce life. A pesar de cómo ellos reaccionan, entonces eso produce vida. Because that which is born of the Spirit Porque lo que nace del espíritu is spirit. es espíritu. And that which is born of the flesh Y lo que es carne is flesh. es carne. So we need to start speaking life Entonces tenemos que hablar vida out of our spirit. de nuestro espíritu. And I know that all of you are spiritual. Yo sé que todos son espirituales. Let's start speaking life Vamos a hablar vida from our spirit. de nuestro espíritu. Don't speak from your soul, No hablen de su alma, from your emotions. de sus emociones. Stay in Christ Jesus Quédense en Cristo Jesús, and be led by the Holy Spirit, dirigidos por el Espíritu Santo, and your circumstances will y change sus circunstancias van a cambiar, because there's power in your tongue. porque hay poder en su lengua. Let's pray. Vamos a orar. Can we stand this morning? Vamos a estar de pie todos, por Aleluya. favor. I hope I've offended everybody here today. Ojalá que haya ofendido a todo el mundo. I think we're all guilty, Todos somos culpables, but we need God to help us. pero necesitamos a Dios que nos ayude. Hallelujah. Let's close our eyes Vamos a cerrar nuestros ojos and just tell him, Jesus, help me to shut up. y dile, Señor, ayúdame a callarme. Help me to shut up. Ayúdame, Señor, a callarme. Lord Jesus, help me to shut up. Ayúdame, Señor, a callarme. And Holy Spirit, give me words Y Espíritu Santo, dame palabras that bring healing, que traen sanidad, that bring que restoration, traen restauración, that bring life. que traen vida. Forgive us, O Lord, Perdónanos, Señor, because we are not perfect. porque no somos perfectos And we have sinned with our tongue. y hemos pecado con nuestra lengua. But now we come to you Pero ahora venimos a to ti, declare that we've been bitten by those serpents. declarando, Señor, entendiendo que hemos sido mordidos por esas serpientes, And we pray that you would restore us. pero te pedimos que nos restaures. There is hope if we come to you. Hay esperanza cuando venimos a ti. There is hope if we repent Hay esperanza cuando nos and arrepentimos, acknowledge our sin reconociendo nuestro and the pecado misuse of our tongue, y el mal uso de nuestra lengua, that we might be healed, para que nos puedas sanar, so that then we can heal, para que podamos entonces ser so that then sanados, we can pray, para que podamos orar, sometimes even for those who offended us, aún para aquellos que nos han ofendido, that we might be the man of God that you want us to be, que seamos los hombres de Dios que tú quieres que the woman seamos, of God that you want us to be, las mujeres de Dios que quieres que seamos, that we might glorify you in our life. para que te glorifiquemos en nuestra vida. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody Y says, todos dicen, Amen, amén y amen, amén. amen. Hallelujah. You know, after you leave here today, Después que se vayan de aquí hoy,